Saudara Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Dalam kunjungannya ke India, dua pemimpin membicarakan kemitraan dan kerjasama di Hyderabad House, New Delhi Sabtu waktu setempat. Pada pertemuan itu, Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan India di New Delhi. Dia disambut oleh Presiden Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama di berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga kebudayaan. Express my deepest appreciation and the great honor I've received today. I've been invited officially to India, Indonesia considers India a very great friend. India was one of the first country, maybe the first country to recognize our independence, to support us in our struggle for independence.